देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के मध्य शांति नगर इलाके में सोने की दुकान में चोरी हुई है। 12 घंटे के अंदर चोर पकड़ा गया। कल शाम सिलीगुड़ी के मध्य शांति नगर के बाऊ बाजार इलाके में दो महिलाओं ने एक सोने की दुकान से सोने के गहने चुरा लिए। 12 घंटे के अंदर आचीघर चौकी की पुलिस ने उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं के नाम अंथिका रॉय, केका रॉय मित्रा है। मालूम हो कि गुरुवार की शाम दुकानदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दुकान में बैठा था, जिसके बाद दुकानदार बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेने चला गया। तभी दो महिला खरीदार सज धज कर सोने की दुकान में दाखिल हुई और सोने के आभूषणों को देखने लगी और आभूषणों को जेब में रख लिया और घटना का फायदा उठाकर दोनों महिलाएं दुकान से भाग गई। घटना की खबर मिलते ही दुकान का मालिक दौड़ पड़ा। फिर इस खबर की जानकारी आशीघर चौकी पुलिस को दी गई, जिसके चलते गिरफ्तारी की गई है और आभूषण भी बरामद किया। तो আমরা সিসি ফুটেজে দেখালে পেয়ে যাব। পরিচয় পাওয়া গেল, নাম হলো অয়ন্তিকা রায় আর একটা কেকা রায় চৌধুরী, একজন কেকা রায় মিত্র। বাড়ি কোথায় তো জানতে পারলাম না, বলে নেই বাড়ি কোথায়। আমার নাম সুভাষ ভাওয়াল। আছি কাস্টমার নেই, আমি বলছি বাচ্চারা কি খাবে না খাবে একটু দেখি, গিয়ে নিয়ে আসি কিছু। আমি বললাম একটু দেখ, আমি আসতেছি। আমি আমতলায় গেলাম, আমতলা থেকে গেলাম, গিয়ে নামছি, তখন আমাকে ফোন করলো, বাবা তুমি কোথায়? আমি কেন বলে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসো। আমি আসলাম, আইসে শুনলাম এই ঘটনা। একটা মেয়ে ছেলে, একটা ভদ্রমহিলা, একটা ওর মেয়ে, মা মেয়ে দুইজন আসছিল। দুইজন এসে সোনার কানের দেখতেছিল আর লকেট দেখতেছিল। দেখতে দেখতে মেয়েটা ভিডিও সিসি ফুটেজে যা দেখলাম, মেয়েটা প্রথমে ঢুকাইলো, হ্যাঁ, তারপরে এদিক দিয়ে মা আর মেয়ে দুইজনই দেখতেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ করে নিয়ে হাতে রাখছে। হাতে রেখে যখন নাকি ও একটু আরেকটা দেখাইতে বলছে, আরেকটা দেখাচ্ছে, তখন নিয়ে উনি এই পকেটে ঢুকালো। হ্যাঁ, কানের আর ইসে কানের আর ছিল লকেট, গলার লকেট। মোটামুটি একটা কানের দাম 19,000 টাকা মতো ছিল, হ্যাঁ, আর লকেটের দাম একটু বেশি। টোটাল মিনিমাম ধরেন আমি কম করে বললাম 70,000 টাকা মতো মাল নিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষ ভাওয়াল। এলাকার নাম? হ্যাঁ, এই এলাকাটার নাম শান্তিনগর বউবাজার।